Ziona Fraisin Madagascar. Manaraka antsika ny fahasoavana. Be bless. Ziona Fraisana, Ziona Fraisana, Ziona Fraisana. Toy izao ny fandaharam-potoana mandritra ny herinandro ao amin'ny fiangonana Ziona Fraisana Ambolo-madinika. Alatsinainy maraim-baovao isaky ny amin'ny 10 ora sasany, talata sy lakamisy délivrance isaky ny amin'ny 7 ora maraina, fitoam-bavaka kosa ny amin'ny 10 ora sasany arivo. Zoma fitaom-pifadiakanina manomboka amin'ny 7 ora maraina hatramin'ny 3 ora tolakandro. Ny alahady maraina amin'ny 7 ora ka hatramin'ny 10 ora fidirana voalohany, amin'ny 10 ora ka hatramin'ny 12 ora fidirana faharoa. Ny hariva kosa dia manomboka amin'ny 3 ora tolakandro mirava amin'ny 10 ora hariva. Fiangonana Ziona Fraisana, zato metatra mitsofoka aorian'ny coopérative Transexpress Ambolo-madinika. Laharana ifandraisana 034 43 858 15 033 75 348 69. Manaraka antsika ny fahasoavana soavana Ziona Fraisana. Ziona Fraisin Madagascar. Manaraka antsika ny fahasoavana. Be bless. Miarambatsika rehetra tompoko lasy tompoko vavy tratran'ity fotoana lehibe androany ity. Ny tegnako pasteur David dia faly miarabantsika rehetra samotratran'ny taona 2020 araky ny révélation zay nomeny tompo ato amin'ny fiangonana Ziona Fraisana. Ny taona 2020 dia taonan'ny voninahitra. Efa haintsika jiaby zany atsika rehetra miara-mahita fa 20/20 le resaka tsara feno voninahitra, feno ny fahalebiazan'Andriamanitra. Koa mankasitraka atsika rehetra zay niaraba ny tenako tratran'ny taona. Mankasitraka atsika magnaraka tsy tapaka ny fandaharana amin'ny YouTube, amin'ny Facebook, ao tsika zay magnaraka direct eto amin'ny télévision na TV Plus. Ao ihany koa reo zay magnaraka ny radio FM 104 agny. Mankasitraka tena hitako hoe tianareo be le fandaharana, za koa tia atsika rehetra. Ary tsy mitsahatra mitady ny fomba rehetra hoe tsika agnatsarana ny fampianarana, indrindrandrindra mba azahoanareo aigna tsara, atonga anareo tena azo roto anaraka. Zavatra mba engaviko zany amin'ny taona ty, atsika rehetra mpagnaraka an'izao fandaharana zao mba hagnampy anareo amin'ny resaka publication. Zany hoe mba haparitaho. Satria raha olo jiaby magnerana an'izao tontolo zao mahazo an'ity lesona zay zaraiko atsika etia, za mino fa mandroso Madagasikara. Raha ny fianakavianao rehetra mba informenao ohatra isaka amiray misy fandaharana amin'ny TV Plus. Andana magnaraka amin'ny YouTube fa mandeha koa fandaharan'ny pasteur David. Andana mijery amin'ny Facebook David Rakotonandrasana fa mandeha ao le izy. Ohatran'izay zany mba fiangaviana mba agnatahako amintsika rehetra satria manana vision tsika andeha nangana fiangonana ngeza be, tena faran'izay ngeza io. Ka mba miangavy atsika mpagnaraka ny fampianarana, mba vangio ny fiangonana misy atsika. Amizao moa zany pour le moment mbola etsy Ambolo-madinika no misy atsika. Ava faran'ny coopérative Transexpress io misy trano ngeza be zay anaovantsika fivoriam-bavaka isaky ny alahady amin'ny 9 ka hatramin'ny 10 fidirana voalohany. Dia rehefa alahady après-midi manomboka amin'ny 3 ora tolakandro zay ao Ambolo-madinika ao. Za moa dia hiezaka agnatsara fomba fiasa amin'ny taona vaovao tia, indrindra ny mifandraisan'olo isaky ny talata sy lakamisy, manomboka amin'ny 7 ora rehefa talata sy lakamisy ao am-piangonanao za mandray olona amin'ny 7 ora maraina. Misokatra ho an'ny olona rehetra io. Fa ny condition fotsiny zany mila tonga amin'ny 7 ora maraina ianao misoratra anarana, fa zay tonga après le 7 ora maraina zany satria maro be le olona tonga. Za koa nefa mbola manana didy aman'andraikitra maro be zay sahaniko dia mba entaniko zany zay ho avy ila fionana isaky ny amin'ny 7 ora maraina rehefa talata sy lakamisy tongava fa mandray anareo ao anatin'izay indrindra revana dia tena hoe mba miangavy atsika ataovy matanjaka ny fiarahana amin'Andriamanitra amin'ity taona ty. Satria efa manakaiky ny andro farany atsika, ratsy ny zavatra hitany maso, mikorontana ny fiarahamonina, ndana magnakaiky an'Andriamanitra. Zavatra zay mba hagnentanako anao ary mivavaka manokana mihitsy amin'ny taona ty mba tena maro aminareo mpagnaraka anary io mba andeha hivavaka l'eglizy. Na dia ataoko hoe tsy resy lahatra anao hivavaka amin'ny Ziona Fraisana, ndana mitady fiangonana metimety aminao. Za manokana en tant que pasteur David
tsy mba magnavakavaka fiangonana zany ary tsy magnaratsy nin'olo za nina fogna izy zaraiko eto atsaraiko atoroko anao tokony ataonao fa anao ny safidy zay fiangonana maresy lahatra anao a tsara de tsara zany amafiso ary ny fampianarana eto moa zany tsy miresaka fiangonana fa en tant que pasteur na fiangonana mitonga olo ndao zala ivavaka aminay fa tsy forcé zany ambarako eto ihany koa fa afaka magnaraka ny ty fandaharagna ty anao na pasteur na mon père na presbytère n'importe classe amin'ny fiainana anao na olo maventy na président de la république magnaraka ny ty fandaratsika ty zay tsy voatery hoe ampidirigna amin'ny resaka antokom-ponoana na entité politique sy namany fa tena hoe neutre atsika eto atsika jiaby afaka mifanakalo hevitra ary raha mba misy mba sosokevitra avy aminareo mpiaino mba misy fagnatsaragna tianareo atao mba alefaso SMS izy moa io numéro téléphone io fa fanagnanareo am 034 43 igny 858 15 ataogna vaovaotsika mila mamahita kisarisary vaovao zay zavatra tsy nety tamin'ny tondasa aremina za zany de tena mandray an'iregny critique mampandroso regny le fanakianina mampandroso tena tiako de tiako kiano raha misy zavatra azo kianina de mba hoenitsika agnatsaragna raha za tô tsy mora vignitry zany satria efa nomaniko am'zany ny toe-poko ka zay moa zany tsiaritra fa misy message maventy be nde ho zaraiko amitsika mpagnaraka ny ty fandarany ty androany ivavaky tsika mialohan zany raha tsy mampanina anao ndao tsika mba hiaraka merigna an'izao vavaka zao a ary ataotsika mifotsika manontolo le izy amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe ray masinao misaotra anao zahay satria tratry ny taona vaovao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ifonako eto anatrianao Andriamanitro ny fahotana rehetra zay vitako nandritry ny taona 2019 te iaina fiainam-baovao a mamindrafo amiko raisiko ianao Jesosy eo ho tombo sy mpamonjy ny fiainako fa namasinao manasa anao a hitaridalana Jesosy Kristy tompo diovy amin'ny raha anao a fa foany amin'ny bokin'ny fahafatesana ny anara fa soraty amin'ny bokin'ny fiainana manomboka androany Jesosy de manaiky fa inao irery no tomboko sy mpamonjy ny fiainako miasa amin'ny ty taona 2020 miasa amin'ny alalan'izao fampianarana izao amin'ny anaran'i Jesosy amen zay no ela riavana satria taogna vaovao any taogna dia ijery atsika androany ro karazana fahaiza miaigny e zany le raha mba ho resahy na hoe savoir vivre taogna 2020 zany 20/20 mila note tsara atsika amty taona ty de mila mianatra anao miaigny ny fianaragna miaigny satria voalazan'ny baiboly zany raha mamaky anao amin'ny Isaia toko 7:70 Isaia 1:17 de hoe mianara ny anao ny tsara learn to do well mianara ny anao ny tsara zany hoe atsarao ny fiainanao ataovy zay fomba rehetrarehetra ampilamigny anao miaraka amin'Andriamanitra mampilamigny anao miaraka amin'ny fiarahamonina zay ny dikan'le azo fijaliana riava raha mamaky anao nyregny lacroix regny na amin'ny fiangonana naizanaiza toerana hitanao lacroix midika io fa fifandraisana amin'Andriamanitra ary fifandraisan'ny olombelona samy olombelona zay ny dikan'ny signification ny lacroix ka raha tianao hatsaraigny fiainagnanao ataovy miaraka amin'Andriamanitra ny zavatra rehetra tsy vitanao samirery zany riavagna ny fiainanao satria ianao io a nisy nagnamboatra ianao io a nandefasan'Andriamanitra ny Jesosy Kristy mba hamonjy anao ka raha sagnatrianao tsy tia lalan'izany Jesosy zany sarotra aminao no voavonjy le famonjegna resako hoe tsy famonjegna any an-danitra ihany fa famonjegna anao eto ambony tany koa satria be tabe ny zavatra mifamaofao eto ambony ty tany ty zay ilanao any Jesosy amin'ny fiainanao magnentagna atsika rehetrarehetra vahoaka malagasy na agny ampitan-dranomasina na eto Madagasikara atolory any Jesosy ny fiainanao amin'ty 2020 aza manaiky andeha seul atsony nandeha seul zao anao nandritry ny 2019 zareo ny résultat de mba andramindray amin'ty taona 2020 miaraha amin'ny Jesosy ankigno amin'ny Jesosy fiainanao io zany le fiarahana amin'ny Jesosy ane riavagna tsy voatery hoe lasa miova be daholo ny zavatra rehetrarehetra na magnano akory fa mikoragna eky maloha zegny ny anomboagna raha ny relation rehetra de manomboka amina firesahana anao nga mahay tsara an'izany ny relation na inona io n'importe quelle relation ça commence toujours à discuter
tsy maintsy miresaka mikoragna Jesosy fantako fa misy ianao, zany hoe magneky zany ianao fisin'Andriamanitra, mino anao fa misy Andriamanitra, mino anao fa Jesosy Kristy de zanak'Andriamanitra raha afaka mamonjy ianao, de miresaka ianao agnatin'ny fahasahiranana anao miresaka aminazy za ro Andriamanitra mila anao zahay, anao zany no tegna na tsy hitako maso ara za mino fa misy ianao, mbo ampio za satria izy nagnamboatra anao namboarigna ro misy ka le izy nagnamboatra ndraiky vedy tsy hoisy. Eo zany mba tokony atonga sainantsika rehetrarehetra hoe mila apetraka amin'Andriamanitra ny fiainana isaka mandraigny, manaova fahazarana mihitsy isaka mandraigny, na mba amboditry fandriagnanao kenao mbo mandongalitry lekenao hoe Andriamanitra miankoka aminao zahay, mila fagnampianao ty andro sabotsy androany ty, mila fagnampianao ty andro lahady androany, tsy haiko inona le andro de teneninao zay rehetra ataoko niany tompo apetraka ampelatagnanao, aza vela irery mikoragna le mivavaka ne tsy voatery asarotoky be hoe tsy maintsy mangorogoro tenda tsy maintsy magnino, fa mila anao miresaka avy agnaty fo, zay ihany no andrasin'Andriamanitra, miresaka avy agnaty fo. Jerevy tsara raha nampianatra ny vavaka le Jesosy tsisy raha marobe nampianariny, raineo zay ny an-danitra mamasina niny aranao tonga niny fanjakanao tao aniny sitraponao, anao zavatra simple asainy avery fa tsy mila hoe Andriamanitra tsara indrindra masina ianao, tsy voatery ataon'izany, sambola mifahaizany mikoragna. Ary zay mahatonga anahy matetika mampianatra antsika fogna hoe le personnalité-nao avoa fa aza mianatra nin'olo, lasa miova raha hafa io vakeo, asehoy fa io ianao io ary ianao io no tegna ilain'Andriamanitra. Ohatran'izay zany aza pisarahana amin'Andriamanitra mihitsy ny fiainanao mandritra ny ty taona 2020 miaraha fogna amin'Andriamanitra, satria betabe ny olona mandeha seul, zany hoe sady tsy mivavaka izy no tsy magnano raha jiaby fanon'olo koa, zany hoe tsy manompo sampy tsy mivavaka, de mba eritrereto tsara fa eto ambony ty tany ty force anankiroa ihany miasa eto, le force du mal et le force du Seigneur Jésus-Christ. Zany hoe raha tsy miaraka amin'Andriamanitra ianao tsy maintsy raiky ny raha hoe miaraka amin'ny sampy, zany efa tsy mampirisika anao miaraka amin'ny sampy ary aza miaraka amin'ny sampy fa miaraha amin'ny Jesosy. Ny tiako ambara fotsiny ny fiainana tompoko de zava-panahy, zay ny fiainana miainga avy amin'ny tontolo ara-panahy raha jiaby io, ny mpamosavy raha andeha amosavy olo tsy voatery mideplace fa any quelque part agny izy miditra amin'ny tontolo mifanahy bekony le esprit du mal lasa miatake olo, de anao anefa amin'igny raha tsy olo ara-panahy, raha tsy manana n'Andriamanitra zay miaro anao le Andriamanitra ara-panahy, sarotra be aminao ny tafavoaka amin'ny fiainana. Zany nge mahatonga olona raha hitanao tsara tampotampoka ke mivonto azy tagnany, tsy hay ino raha nampivonto azy, azavaigny fa tsy hainao fagnazavana, atao pikira vao may marary satria misy asany devoly ao. Ao ny sasany magnonofo ratsy amin'ny alina, fa magnino olo jiaby tsy magnonofo ratsy fa anao magnonofo ratsy, misy force du mal miatake anao, nefa tsy fitiavanao fivavahana dila loatra, anao nefa sady tsy manompo sampy koa. Zany zavatra zany mila ovanao, ndana manetry tena mivavaha magnatonga eglizy, ary za moa de misokatra amin'olo jiaby ninahy, za tsy magnavakavaka nini na barbo na mamolava na pinanto na pinantsigara pinandrongony na pede reo ary tongava mivavaka fa ilainy Jesosy ianao, aloha za vaiko tsara le resaka tsy magnavaka an'izanizy Andriamanitra, ary Andriamanitra afaka magnafaka anao mitoetra ratsinao, raha tsapanao anao te hiala, raha tsapanao anao te hiova, Jesosy ihany no ilainao, mila manatona an'Andriamanitra anao satria tianao Jesosy, tianao Andriamanitra ary afaka magnova fiainan'olo Andriamanitra. Ny tegnako zao de matetika resako mihitsy hoe raha za taloha no hitanao tena olo ratsy, olo maditra, olo meloka, fa resy lahatra za hoe tsisy raha afaka magnafaka anazy zany, satria niezaka zany sototoka veriko mba hagnafaka anazy famamogna vao may resy, niezaka zany foka sigara veriko fa hagnafaka anazy mba domedomely igny vao may resy, fa raha za tonga saina andeha hivavaka za. Ary sorako an'Andriamanitra nisy olona nampatsiahy anahy sahala amin'ny ataoko mampatsiahy anao io hoe fotoana zao agnatonana an'Andriamanitra fa ao amin'ny Jesosy rery ihany no lalana sy fahamarinana ary fiainana. Entaniko atsika rehetrarehetra magnatona an' Jesosy. Agnisan'ny fahaizana miaigna zany, savoir vivre, hoe mamantatra izy moa nagnamboatra anahy, izy ihany no afaka mireparer anahy. Sahala amina tôbily anankiray namboarana tamin'ny tel concessionnaire, igny concessionnaire igny ihany no manana mécanicien afaka mireparer ny tôbily io, igny concessionnaire igny ihany no manana pièce miady amin'le tôbily, ka ny concessionnaire anao Jehovah Andriamanitra,
izy ihany no afaka miréparer an'io, izy ihany no afaka magnatsara ny fiainanao. Ohatrohatran'izay zany le izy entre parenthèse. Mitodika kely amintsika kristianina, betsaka ny kristianina tsy mahay miara-monina amin'ny hafa, fa mandratra ndraiky no ataony sasany. Ao moa ny kristianina tia mitsara olo, ary spécialité ny kristianina le magnaratsiratsy fiangonan'olo. Tsisy varany mivavaka. Kristianina iny matetiky miteny an'izany. Tsy haiko mbo mahatonga anare baiboly tananare, kristianina iny matetika arignesanao feo karan'izany. Jerevitsika tsara fa ny mpivavaka ihany no magnaratsy mpivavaka. Tsara nisy riavagna nefa mpimasy magnaratsy mpivavaka. Ary nenay olo tsy mpivavaka aby tsy de mahita rakoragno loatra amina mpivavaka. Satria na fivavahana zany ary tsy hainiky ino ndeha tsaratsara nenao. Fa atsika milaza fa mivavaka no lany andro mifagnaratsy, lany andro mifagnenjiky, lany andro atsika milaza fa mivavaka amin'ny Jesosy Kristy, tokony Jesosy ambonimbony atsika, devoly ndraiky dradrany. Iny ndraiky tsy mamisy devoly ambadiky ingahy. Iny ndraiky tsy mamisy zegny hony. Iny ndraiky tsy mamisy. Magnino atsika raha mba mifagnome voninahitry, magnino atsika raha mba mifankatia, mifanosiky. Ary matetiky averimberiko eto amin'ny télé eto zany, maro an'ny olona magnaratsy andregny fiangonana zokony regny ndraiky ny ataony taba. Anao ve tsy mba manana epistily hotoriana? Ino problème anao fiangonana zokiny? Atsika reto tsy nisy riavagna n'izany raha tsy nisy ny zokiny. Tadio zany. Tsisy olona fantatra fivavahana zany teto raha tsy reo fiangonana zokiny reo. Atsika ndraiky nefa tsy mahay miaigny, tsy mba misaotra n'Andriamanitra ny amin'ny fisin'ireo nanokatra varavara. Raha misokatra ny masom-pananao, sokafo amin'ny tokony ho izy, fa aza sokafigny amin'ny fagnaratsiana olo, aza sokafigny amin'ny fitsaratsarana olo. Tiako tenenina, atsika kristianina natao ifankatia. Jerevo rehefa nanao sortie de promotion Jesosy Kristy ndray andro tamin'le 12 apôtres, de nazavainy tsara, tsy nizara certificat izy, tsy nagnome mari-boninahitra izy, fa ozy hoe ny ahafantaran'ny olona fa mpianatra ianareo dia ianareo mifankatia. Aiza ary le fifankatiavana amintsika samy kristianina, zay milaza fa ho any an-danitra. Rehefa tonga an-danitra onge riavagna tsisy an'izany hoe lanitra ho an'ny protestanta na lanitra ho an'ny katolika na lanitra ho an'ny fiangonana zany sa zokiny, tsisy an'izany fa lanitra anankiray no namboarin'Andriamanitra fa tsy lanitra zato. Ny lanitra anankiray ihany. Atsika rehetrarehetra reo zany raha magnara-dian'i Jesosy ho tragno raiky tongany, de ny aketo mianara miara-monina, dia ny aketo mianara miara-miaigny, mianara mifankatia. Ary zany nahatonga Jesosy niteny, raha mitandrina ny didiko anareo dia ho mpianatra tokoa. Ino nefa ny didiny? Tiava ozy ny namanao tahaka ny tenanao. Zany hoe ilaigna ny mifankatia. Ary zany mahatonga anahy eto androany mba entitra kely hoe andao hifankatia, mianara mba miaigny. Satria betsaka amintsika magnavatena, milaza fa nenareo fogna masiny, be da be ne mandeha amin'ny radio sy télé. Raha tsy atao batisa amin'ny fiangonanay tsy voavonjy, raha tsy mivavaka sabotsy tsy voavonjy, raha tsy mivavaka lahady tsy voavonjy. Tsy aza mandany andro amin'izany riavana fa torio ny filazantsara ny Jesosy Kristy. Ampianaro ny olo mba hiala amin'ny fahotana. Atoro anazy raha voalazan'ny baiboly fa aza magnavagnavatena gauche à droite. Paozinareo, akanjonareo io randragnanareo, sy ny sisa sy ny sisa. Zany ny ataontsika amin'olona, nefa le olona atao amintsika andeha hivavaka, menasetsika, terrorisentsika amin'ny alalana koragna maro isan-karazany. Tadidio riavagna fa ny baiboly mihitsy milaza an'izany fa ny vokatry ny fanahy masina. Ny afantarana fa misy fanahy masina olo araiky dia ozy hoe fitiavana, manana fitiavana. Olo manana fitiavana zany riavagna tsy mitsaratsara ny hafa. Olo manana fitiavana zany tsy tia mikritike. Olo tianao zany tsy tsaratsarainao. Olo tianao tsy kritikenao. Fa raha sendra hitanao misy défaut izy, ampio izy, atoroy anazy ny tokony atao amin'ny fitiavana. Entre parenthèse zay laoko tsigny raha somary manafotona anao fa ny marina tompoko dia marina ihany. Zany hoe agnisan'ny signe anankiray voalohany ihany koa, raha te hiara-monina amin'olo ianao, raha te ho tsara fifandraisana amin'olo ianao, indrindra fa le fianarana miaigna, asehoin'ny olona fa ilainao izy. Anao zany raha miara-monina amin'olo araiky, na viavy io na lehilahy io, na antidahy io, na tanora na antitra na zazakely ara, ndana présenté ho anazy, asehoy amina fihetsika, amina fiteny, amin'ny raha jiaby ataonao fa ilainao io olo io. Fahaizana miaigna zany dia. Anao ve mba avy niteny tamin'olo anankiray zay anagnanao relation, anao ro ilaiko amin'ny fiainana. Anao ve mba efa nagnome considération anazy, nametraka anazy hoe olona ilaina izy. Mba efa nalazainao anazy ve fa fierany amin'ny fisiny ianao ny amin'ny fiarahamonanareo. Ilaigna zany dia. Asehoy anazy fa olona ilainao izy, ary ataovy zay maharesy lahatra anazy amin'izany.
resenao lahatra zany le olona miaraka aminao, tsy haiko na conjointanao io, na fiancénao io, na mpiara-miasa io, na mpiasanao an-tragno io, na mpiara-mivavaka io, na mpiaraka tsy haiko, tsy fantako fenao eny maheno le relation misy amin'ny fiainanao. Asehoy an'izay olona anagnanao relation fa ilainao izy. Amen. Asehoy mianara mihitsy mba manana an'izay caractère zay. Raha mifanerasera amin'olo araiky, anao rô ilaiko rô anao, sambatra mihitsy zany amin'ny fisinao. Azandrasana hoe nagnome vola izy, azandrasana hoe nagnisoanao izy, vo hiteny anao fa ilainao izy. Ampafantaro an'le olona foana fa olona ilainao izy. Amen. De agnatin'izay koa mba dokafo ny olona magnodidigna anao. Misy fotoagna zany mba dokafa. Mahafinaritra rô, tegna tsara, tegna dokafa. Atsika ngamba tsy ampianarana an'izay hoe mandokadoka zay. Tsy magnadala, tsy mankalefaka, fa midoka hoe tegna mety ary ataovy agnaty fo le zavatra fa tsy aketo fo. Ataovy agnaty fo ny zavatra atao. De mila mahitanao ary mila miteny amin'ny vavanao fa tsara izy. Tsara ny fiarany, tsara motonazy, tsara akanjo natao. Anao ve mba mahavita miteny fahatsaragna amin'ny fiainanao? Satria fantatsika tsara zany loa zany fa ny olona tsara de mahita 99% na fahatsaragnany amin'ny hafa. Fa ny olona ratsy de mifanohitra am'izay 90% na faharatsiana amin'ny hafa ndraiky ny hitany. Donc zany raha te hamboly zavatra tsara amin'ny fiainanao ianao, mianara mahita ny fahatsarany hafa. Problème raiky zany amintsika aty Antsinanana, problème raiky amin'ny afrikana, problème raiky amintsika malagasy, atsika riavagna tsy mba te agneky fa lehibeazan'olo. Zany problème tsika. Atsika jiaby ndre te ho lehibe daholo. Zany ny problème ny Lucifer. Tsy te agneky ho kely izy tambanin'Andriamanitra, fa te ho lehibe izy. De zany natonga ananjy nanjary devoly io. Ka anao io tsy te anjary devoly, fa mba magneke fa lehibeazany hafa. Raha anao faralahy, ajao zokilahy anao. Raha anao zanaka, ajao ray aman-dreninao. Amin'ny toeram-piasagna anao misy leader, ajao le leader anao. Agnatina fiangonana napetraka Andriamanitra ny pasteur, ajao pasteur anao. Amin'aiza n'aiza andiana, mba mianara magneky fa lehibeazany hafa. Problème tsy mampandroso zany. Be da be tsika ohatra agnatina fianakaviana, misy anankiray lasa mpanan-karena, lasa multimilliardaire, tsy mba te reconnaître ny fananany aregna atsika fa hiady aminanjy raiky raha agnaty lohantsika. Olo miavogno be, olo magnanjegny hony, hitiny angefa mbôla veta i, zany aratsy ampagnazy, zany tompoko tsy mampandroso. Tsy mbô sambatra anao ko rahalahin'olo manjary, tsy mbô sambatra anao izy ko mbô zanaka directeur, tsy mbô sambatra venao raha mba fianakaviana milliardaire ohatra. Tokony ho fierténao zany, tokony ho ambonimbonesinao, ataonao mihitsy zay ampisongadigny azy, satria ny fahalebiazany tsy kinian'olo. Dio tsara zany. Tsy kinian'olo lasa lehibe, olombelogno karanao ihany izy. Fa nagnino izy lasa lehibe, tsy de kiniany loatra izy fa fahasoavagna avy amin'Andriamanitra, mirotsaka amin'ny fiainana. De ndana ankasitrao le raha namen'Andriamanitra azy. Zay zavatra zay mila mba ianaratsika, milaza ny fahatsarany hafa, mahita ny fahatsarany hafa, indrindra ny fahalebiazany hafa. Sarotra be amintsika riavana ny miteny fa grand le olona anankiray. Mavesatra be amin'ny vavantsika mba hiteny, iaro olo tafavoaka. Fa ino atao, izy ndraiky tafavoaka fô, iro devoly rô io. Iro tsy mba haitsika mba misaotra n'Andriamanitra ny amin'ny fahalebiazany hafa. De zany riavana tsy mampandroso atsika. Satria ny zavatra anankiray tsy ekenao tsy ho tonga aminao. Ny zavatra anankiray zay tsy mahatonga sainanao tsy hitranga amin'ny fiainanao. Ny zavatra anankiray tsy ajainao tsy ho avy aminao mihitsy mandrakizay na oviana na oviana. Entre parenthèse zay, satria enao raha mbola tsy mahita ny fahatsarany hafa, raha mbola tsy mahavita miteny ny fahatsarany zavatra eo amin'ny fiainany hafa, de dikan'izany tsy te ampisongadina le maizy an'le olona ianao. Raha jainao sy dokafanao ny safidin'ny olona sy ny fanagnany, de agnajanao azy koa le olona, sady ho tsara ny fifandraisanareo. Satria izy regny riavana matetika dia mireprésenter personnalité. Ohatra zao couleur, nanao chemise blanc izy, nanao chemise verte izy, nanao kiraro marron izy, nanao kiraro fotsy izy, mireprésenter ny personnalité n'le olona igny. Ka amin'ny fotoana ianao mba tafateny hoe tsara rô io, satria ny choix rehetra de mireprésenter ny personnalité. Matoy zany safidy anao rasta ohatra, igny personnalité ny tiana avoaka amin'igny. Matoy zany safidy anao persine, tsy haiko anao ino, regny personnalité-ny. Ka amin'ny fotoana ianao mba miteny an'le olona hoe tsara rô i raha anao karan'izay anao, tsara rô
dia amin'igny fotoana igny mahazo aigna izy ary mazava ho azy andeha hagnaja anao izy. Agnatin'izay a mila asehonao ny hafa fa magnaja azy ianao ninona saranga misy azy. Indray tsika rehefa olo manambola dia tiatsika magnaja anazy fa raha olo boriboratika tsy ajentsika problème raiky zay a nizaniza mifanena aminao ninona fiarahamonina misy anao mianara foana magnaja ny hafa ajeona olo sahirana io ara fa ny olo rehetra manjary avy sahirana daholo tsary nisy olo teraka avy tany ka rehetra sahira zay mahatonga zaza ko vo teraka io mibolaka iky maloha izy maneho fasahirana na iregny fa tsisy zaza teraka avy takao dia fa nagnatao djinn tsary nisy zaza teraka avy takao dia fa sinisisa fa niseho tamin'endrika mitanjaka daholo. Agnatin'izay a mitovy daholo ny olo jiaby départ zéro daholo vao nanjary mila mahay mireconnaître mifalibiazany hafa ianao. Teboka anankiray mila mahatonga sainatsika zanak'Andriamanitra izany satria nizaniza eto ambony ty tany ty mitaky fanajana daholo na izovy te ajaigny daholo ary mila fagnajana. Ny olona ajainao tsy mahafoy anao mandrakizay satria tadio fa nizaniza eto amin'ity fiainana ty dia manque de respect daholo. Izy koa ny volaniko toy ny madiniky tsy te hagnaja ny maventy, ny maventy tsy te hagnaja ny madiniky satria mifamaly angeo réciproque. Ny olo rehefa lasalasa tsy tiatsika dia mazava ho azy ny olo lasalasa tsy tiatsika ho azy koa satria mifankahala eo foana dia lasa tsy mety ny fiarahamonina. Ka agnatin'izay ihany koa dia mila jerevanao a mila mahatadidy tsara anao reo olona zay mifanerasera aminao tadidio hatramin'ny agnarany. Io zany agnisan'ny secret io riava le fitadidinao olo. Za ty tegna tsy afeniko anao fa ny olona raha vao mifankahita aminahy indray mandeha dia efa tsaroko na bazary io na amin'ny télé io na tsy haiko na amin'ny Facebook vao hitako indray mandeha fogna anao dia efa fantako hoe anao le tary indrindra fa ny olo am-piangonana eo maro mihitsy ny olo mifamatra hoe za takao nefa izy tsy teo anao tsy tonga ny vavaka. Mila mahatadidy olona anao. Ny olona rehefa tadidinao indrindra fa tsaronao ny agnarany dia mahatsapy izy fa miasa saigna aminazy ianao. Ohatra zany hoe mpiara-miasa na tsy fantako mpiasa anao io ary raha vao tonononao amin'ny agnarany monsieur François tonga dia taitry fantanao nga za ary tadidinao agnarako hainao za faly be ny olona raha vao tadidinao amin'ny agnarany zany. Fagnajana zany ary fametrahana olo araiky amin'ny klasy sy ny niveau zay misy azy. Ianaro zany reo olona ianaro mba tena mahatadidy olona satria agnatina olona tsiraikiraiky io misy olona manana complexe d'infériorité any hoe mahatsapa ny tegna ny fahambany izy mahatsapa ny niveau ny faiva izy dia regny olo regny mila remarquenao manokana hoe ingaty izy mora maratra dia mila mitandrina anao ny fiarahamonina misy anazy mba hatsara ny fiarahamonina satria riavagna indrindra ho antsika leader ho anao zay mpitarika olona ny arena voalohany agnatina leadership dia olona. Raha anao mitondra olo zany dia zay olona ny arena voalohany. Anao raha vao ialan'olo araiky zany satria olo araiky hitanao io fa misy olo 20 ambadikinazy ao n'olo tarihiny zany misy an'izay ka aza atao mihitsy en tant que leader anao zavatra hiadivanao amina olona satria ny arena voalohany amina fitarihana dia olona. Dia zay mahatonga antsika mila mianatra nreto zavatra reto hoe ahoana ny afahagna miara-miaina aman'olona eo zany le izy ravana. Dia aza tia miketriny olo fa dio io raha mba hiketriny anao tegna anao ketriny aza tia miketriny olo fa tsy mampandroso zany ravana. Ny fitodian'ny masonao any aman'olona amin'ny alalana kritika matetika amin'ny alalana fankalana dia mireprésenter faiblesse-nao anao zany faible fa raha fort anao manana fotoana anao laninao amin'ny tegnanao manokana. Aza tia miketriny olo aza mankahala olo indrindrandrindra na fahavalo ara aza mandany lera aminazy. Ny olona tia androso tsy manana fotoana lanigna amin'ny hafa fa manana fotoana lanigna amin'ny tegna. Dia aoka ianao a mba hiasa saigna amin'ny hafa. Anao ve mba miasa saigna amin'ny hafa so dia aminao fogna raha mampiasa saigninao mba miasa saigna amin'ny hafa. Mba akory moro ohatra anao zao mikoragna amin'ny vadinao mba resao faminazy akory moro ry valahy zay hoe akory tegna ry papany zay ahoana ry ravavinao mba miasa saigna amin'ny hafa. Ianao raha vao manomboka manana an'izay toe-po zay dia mazava ho azy tonga saina ny olona hoe manampitiavagna anao satria ny fitiavana dia
miseho amin'ny endrika fiasanao ny saigninao amin'ny hafa entre parenthèse de rehefa mandray vahiny andramo indrindra raha mo misy olo tonga aminao raha misy zavatra mba azonao aroso androso izy na ranonampango ara na dité na jus tsy fantako ino fa iregny zavatra regny rehefa de mahatonga ny olona mba hatsapa ny tegnany fa voahaja tanteraka meo zavatra sotrogna izy raha possible fa izy koa tsy possible moa igny atao kory fa zay edy izy de misy koa zany fotoana raha mba miresaka anareo de mba resaho betsaka makasika anazy fa tsy makasika anao fo efa mba miresaka amin'olo anankiray indrindra ho anareo mianatra mifankatia hoandreo mpivady vao hoan'le fiancé hagnano mariage atsoaty ka miresaka amin'ny couple anao profiteo asehoy anazy fa olo miasa saigna aminazy anao aza neninao fogna resahany fa resaho betsaka momba anazy ho hitanao fa atsara fifandraisana zay ampilamina fifandraisana zay le top 2020 rahanao reto raha resahako reto tendanao le agnisan'olona feno fahombiazana mandritra ny taona 24 de mianara koa mba tia mampahery ny hafa io rehefa force anao tia mampahery ny hafa mahery ho azy tegnanao karaha ataonay pasteur reto zay de tia mivavaka ho any hafa mazava ho azy mahery ho azy koa zay za zao tia mampianatra ny hafa regniko mihitsy za zany mahazo koa satria riavana misy teny anglisy zay milaza hoe teaching ozy izy learn twice zany hoe mianatra indroa ianao amin'ny fotoana mampianatra ianao zany raha vao mampianatra olona de sady managna fahalalana ianao mizara de amin'ny anao mizara igny mahazo koa anao zany hoe raha vao tia mampahery ny hafa mazava ho azy mahery ianao de azadio ny misaotra maaiza misaotra amy raha jiaby ninona na tsara na ratsy na mampalahelo na falifaly merci arazonao atao tena hoe grand merci asehoy an'le olona fa olo malala fomba anao olona mahay misaotra sendra mba nisy olona niarabanao de misaotra betsaka hoe mba nahatsiaro anay tamy tombo avao sendra misy olona magnome raha anao merci nisy olona nagnano service anao merci azadigno ny misaotra riavana aleo ny olona hiteny matetika mihitsy hoe misaotra toy zay fanakianana anao zany mila mahay misaotra anao raha mahay misaotra tsy mampagnino nataon'olo mahay fa misaotra toy zay izy anakinanao ino mba ino raha ataonao amin'igny igny tsy raha mba magnano merci zay oka mba tsy ho loatra zany ianao de mba mitsikia mba mimoe izy zany mba ilaigny koa mimoe agnaty baiboly ao mihitsy misy an'izany ny foravoravo izy mahamandomando ny taolana mba ilaigny zany mba mitsiky misy tonga anao mba mitsiky asehonao satria mahasalama io mampaditare io mampamiramirana io tena hitanao anao à l'aise tsara raha olo tia mitsiky mambole zavatra hafalifaly anao satria fiainagna ty efa izy de aza magnavakavaka indray tsika mbola magnavakavak'olona hoe nareo avatsimo zahay vavaritra nareo aza magnavakavaka fa mahaiza miaigny amin'olo jiaby za hitanao zao izy koa za asainao hiteny amin'ny fiteny malagasy jiaby Madagasikara eto haiko daholo asainao mandeha agny tsimotsimo agny za fa pare mandeha avarabaritra za fa izy ampivoantany agny za fa paredy satria gasy ahoana tokoa mo riavagna gasy tsy mahay teny gasy zany tsy normal na gasy raha mianatra teny anglisy zany hoe tiako ambara aza magnavakavaka aza mba miteny mihitsy hoe zahay tsy tia olo karan'izao zahay tsy tia olo mainty zay tsy tia olo fotsy zay tsy tia olo malemy randra zay tsy tia olo ngita olo tsy normal zany ny gasy izy ny fitenenagna zay olombelogno valo karazana raha savagna agnaty lionao ao tsy tamatavy zany fogna ko mety misy dego ao mety misy fianaratsoa ao mety misy manakara mety misy farafangana sy ny sisa aleo mifankatia zay agnisan'ny zavatra anankiray zay de mianara ihany koa mba manao présentation ny namanao na olo miaraka aminao mba mampihitatra an'le relation mba mianara zany mba miprésenter olo ohatranao zany miaraka karan'igny de mamprésenter izy de monsieur rano na technicien na tsy haiko izy de monsieur rano na photographe izy de zao évangéliste izy de zao diakône je sais pas hoe inona ny asany fa mba mianara zany rehefa miaraka amin'olo ka iona amin'olo nareo présenter l'olo miaraka aminao vadinao moa surtout présenter fiancénao présenter olo tianao présenter mianara miprésenter
ny olona mba hampihitatra ny relation. Misy moa le ten'Andriamanitra igny koa hoe miaraha ory am'izay ory. Efa misy fahoriana de ndana mba magnatriky fahorian'olo. Ndana mba miaraha haba olo mamangy olona ny amin'ny fahoriana zay nanjo azy. Satria ry havana, raha misy zavatra tadidin'olona indrindra de amin'ny fotoana na fahoriana. Raha misy zavatra tena mahakasika fon'olona indrindra de amin'ny fotoana izy ory. Ka raha tamin'igny ianao zany na tsiaro anazy tsy afaka agnaty fony ao igny, tsy tavela ao mandrakizay. Mahatsara relation zany igny verset biblika raiky igny hoe miaraha ory am'izay ory. Satria ny fotoam-pahoriana mantsy no fotoana tegna tadidin'ny olona indrindra amin'ny fiainana. Ka raha eo izy no tsaronao de adinony mandrakizay, tsy adinony mandrakizay anao. Jereo moa fa ny olombelona na ataonao soa manomboka janvier jusque novembre, décembre izy nasinao raha hely, igny le ratsy igny tadidiny indrindra toy zay le tsara be taloha tany. Donc zany atsika manana an'izay toetra zay ny olombelona, ny fahoriana no agnisan'ny zavatra tadiditsika indrindra. Jereo moa atsika na de multimilliardaire raha vao misy problème kely de tonga de tafiteny vavantsika sahiragna eky za zegny e. Na de manana ny zavatra rehetra raha vao misy problème kely mijaly eky za zegny e. Satria ny fahoriana no agnisan'ny zavatra tadidin'olona indrindra. Ka raha amin'igny ianao zany no tia mamangy olo, amin'igny ianao no tia magnisy soa olo amin'ny fotoana na fahoriana, tsy afaka agnatin'ny saigninao igny mipetraka ao igny. Na anao mijery anahy inge ohatran'izany fa mampianatra moa za eto. De agnisan'ny zavatra anankiray koa hoe tiava magnampy ny hafa amin'ny lafiny rehetra. Ary raha tsy tia magnampy olo ianao, matetika tsisy magnampy koa. Satria zay afafy ihany no jinjainy, tiava magnampy olo na arakevitra. Za keto zao de efa magnampy anareo. Magnampy anareo za arakevitra. Ndraikindraiky moa za mba magnasa regny, mba ampinareo za amin'izy to. I numéro téléphone igny mande faso mivola. Satria izao zavatra atao amin'ny télé zao ne tsy gratuit e. Sao de anareo mieritreritra tsy gratuit zao. Fa vola magnetsinetsy ny lany mahatonga ana midradradradraka keto. Fa anareo moa zany mandray gratuit. Mety misy aminareo mihaino anareo zao mba multimilliardaire, multimillionnaire, mba ampivo za. Ataovy zegny raha mba ampaela an'ity zavatra ty hitaritsika. Io 034 43 io 858 15 misy vola io. Fa mianara zany mba magnampy ny hafa, mba ampivo. Indrindra olo hitanao fa hagnano raha tsara atoseho izy mba andeha lavidavitra, fa tsy kritikenao, kivinao farana izy miaha. Fa za ndraiky aloha tsy ahagna na izany na tsy zany. Eo zany ny zavatra anankiray. De aveo mianara mba mikambana amin'ny hafa. Mahaiza zany miaraba olo ampanajana, mifandray tanana. Fotoana mba manao dona lamoso, mifalia rehefa miaraba olo. Satria ao anatin'ireny zavatra regny no tena ilananao. Rehefa anao zany mba mahay miaraka amin'olo, mazava be ilamina koa ny fiainanao. Ro revana zavatra anankiray atoroko anao. De ny fianaragna miaigna tsara indrindra agnatin'ny 2020, manangana activité. Manangana activité. Mba ino zao mba activité mba homaninao ke amin'ny taona ty. Tsy mety revagna olo miaigny fogna agnatina taona raiky zany tsisy raha mba nataony. 2019 zao ino zao raha mba vitanao. Tsy raha zaza fogna miboeky. Raha nanogno tsisy. Akanjo fogna niova, fidiram-bola tsy niova. 2020 tsika zao mba ho 20 sur 20 fiainanao manangana activité. Manaova mihitsy économie forcée. Magnangona vola. Aza mitady hoe tsy maintsy vola be vao manao zavatra, tongoy am'izay kely anagnanao. Mba hitaro isaigny io fa za miandry leva amin'olo fogna fa mba manaova zavatra. Satria ty tany ty de rehefa tsara ny antony nagnamboaran'Andriamanitra ny Adama de mba hitandrina ny sa. Zany hoe hiasa, anao activité, hietsika fa tsy croiser les bras. Tsy hoe hinan-toaka fogna, hinan-tsigara fogna, hinan-kanina fogna, fa mila miasa. Indrindra asa mampidi-bola. Entre parenthèses, ny activité rehetra atsanganao amin'ity 2020 ho tanteraka amin'ny anaran'i Jesosy. Mitsodrano ihany koa ny vahoaka malagasy rehetra zay magnaraka ny fandarako, na amin'ny YouTube, na amin'ny Facebook. Andriamanitra manankarem-pahasoavana ne hitahy anao, ary mitsodrano ray aman-dreny rehetra amin'ny fotoana ty tsy andevy-nanaka ane anao, ary ny zanaka rehetra tsy andevina ray aman-dreny amin'ny anaran'i Jesosy. Manonona an'izany tsodrano zany. En tant que mampanombogn'Andriamanitra azy meny fitahina, mizara an'izany fitahim-panahy zany aminareo zao. Oka ho tahin'Andriamanitra ny arabolanareo,
hotahin'andriamanitra ny fahasalamanareo, hotahin'andriamanitra ny tokantrano, ny projet rehetra, ny fikasana sy ny fanaovana. Miantso any rano Jesosy andrakotra atsika mianakavy, tahina atsika rehetra, voninahitra deralaza mandrakizay ny ho an'andriamanitra rery any. Misaotra anao nahitra hatramin'ny farany. Azadigno rapitso amin'ny 20 ny fotoanatsika atsy ambolo madiniky, fidirana voalohany io, amin'ny 12 fidirana faharoa, dia ny après-midi amin'ny 3 ora tolakandro. Tsara mariny eto, indrindra ho antsika zanaky ziona rehetrarehetra moa dia mahafantatra an'izany fa rapitsika sady mandray fanasan'ny tompotsika no manao fanampitsaorana. Misaotra an'andriamanitra ny amin'ny taona 2019 alahady voalohany io, ndana amin'izao voalohany zao misaorany tompo, ndana amin'izao voalohany zao ataovy zay tratra ny herinao rehetra mba hisaoranao an'andriamanitra. Manao fanatitra moa tsika ao anatin'izay, raha tsy manana fanatitra ianao ataovy ambo koragnanao amin'andriamanitra, miresa amin'ny tompo hoe misaotra anao za andriamanitra, hitanao fa tsy manana ninina hoe za fa za kosa dia tonga hisaotra anao. Ho anareo rehetra agny amin'ny fiangonana hafa, ndana rehefa mba tonga ny rapitso mba mitondrasa fanatitra amin'ny fiangonana misy ianao dia mba misaorana andriamanitra, fa aza mikorager le bras fotsy satria fa nizaragna fahalalana ianao ataovy pratika le fahalalana, tsy ataonao pratika aty aminay fa ataovy pratika ny aminareo. Zay le izy riavagna ka dia misaotra anao naritra hatramin'ny farany, manaraka atsika ny fahasoavana. Be bless. Ziona Fraisin'i Madagasikara. Manaraka atsika ny fahasoavana. Be bless. Ziona Fraisana, Ziona Fraisana, Ziona Fraisana. Toy izao ny fandaharam-potoana mandritra ny herinandro ao amin'ny fiangonana Ziona Fraisana Ambolo Madinika. Alatsinainy maraim-baovao isaky ny amin'ny 10 ora sasany, talata sy lakamisy délivrance isaky ny amin'ny 7 ora maraina, fitoam-bavaka kosa ny amin'ny 10 ora sasany arivo. Zoma fitoam-pifadiakanina manomboka amin'ny 7 ora maraina hatramin'ny 3 ora tolakambo. Ny alahady maraina amin'ny 7 ora ka hatramin'ny 10 ora fidirana voalohany, amin'ny 10 ora ka hatramin'ny 12 ora fidirana faharoa. Ny hariva kosa dia manomboka amin'ny 3 ora tolakandro mirava amin'ny 10 ora hariva. Fiangonana Ziona Fraisana, zato metatra mitsofoka aorian'ny coopérative Transexpress Ambolo Madinika. Laharana ifandraisana 034 43 858 15 033 75 348 69. Manaraka atsika ny fahasoavana Ziona Fraisana. Ziona Fraisin'i Madagasikara. Manaraka atsika ny fahasoavana. Be bless.